Good morning, Leb. Good morning, Caleb. Good morning. Ako pa ni Ate Josephine of Kuya Braden. Langgam. Hey guys, good morning. Kain tayo. Hi, wala. Punta. Vlog. Ang kuryente, burnout ngayon. Finish na kabiyo pa. O pa dahil? Hindi na ako finish na kabiyo. 8 na. Ang lasag langka. Pag-pastor. Kaya itong kaunang nangka. Itong hiwaon. Hinog na yung tatlong langka dun sa kabilang puno, guys. Nangangamoy na eh. Bango-bango, ang liit. Parang ano lang siya, marang ba yun, Han? Marang ba yung ganong itong forma? Ganito yung forma ng marang, ganito lang din kalaki. Bango-bango niya, guys. Yakin natin. Sayang yung isa. Hindi ko na malayan, masira na pala dun sa ibabaw na po, na sobrahan sa hinog. Nagtataka ko bakit ba'y nangangamoy. Hinog na pala yung langka natin. Biyakin natin, guys. Pastor na kami. Init ka. Oh, init. Kanina Meron pang isa doon natira. may pa ko mag-break. Init ko yan. Yan lang yung pinakamaliit naman niya. Lula, hatbong mo ka na. Bilis yung nahinog, ah. Sa kabila, ang lalaki ng mga bunga, eh. Kilaw pa. Walang laman to, ah. Oh, yun. Liit lang yung laman. Gaya nung unang bunga sa kabilaan ba? No? Yan, guys, oh. Yan. Liit niya. Nga ni rambuto sa itong unang bunga po niya. Magaling lang ka, nakabunga mo na rin. Moto eh. Yan. Nakalatin, guys. Giuseppe! First. Tara ka! Langka! Ha? Langka? Langka? Dali! Jackpot ba? Sit down! Black fruit? Jackpot. Ano natin? Sarap to sa gulay, guys. Okay. Nakalay. Ano po? Tamis siya, guys. Atid muna namin yung mga bata, guys. Si Josephine tsaka si Braden. Nag-stay sila ng ano, 2 nights dito sa amin. Hello, Caleb. Yan si Josephine. Grabe. Underman. Nasi Kiri! Che! Nasi Kiri si Lalo na. Skili sila. Tawa sa car! Kuha sa car! Bakit namaliksan niya na sila. Tawa. So sumama ni Kiri, guys. Yan kami lang ni Carl at saka ni Camel. Yes, Caleb, si Kuya Carmelo. Dito lang daw kasi may gagawin siya na project. Asa ba? Naigibuhat si Kuya Carmelo. Project. Camel Tama na. na siya dito sa kuwan. Muli man na siya. Wow! Tingnan natin si Braden, guys. Si Josephine. Kasi may pasok na bukas.
may tao. Hi. Hello. Mama. Hi. Carlito. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Speak English. I sorry si mama o papa. Sorry de. Ma. Sorry de. Ma. Sorry de. Oh, sorry, huh? Yes. Go, ba. Oh, you're so big, I can't even pull you through here. Where's your mother, Carl? I say one mama. Tangad to. Can you open the door? No, you cannot come in. Dad. You shall not pass. Dad. You shall not pass. Walang tao! Walang tao! Walang tao! Lagi! Hi, Emily. Hi, guys. Hi, Dad. Yeah, inside. Emily. Hi. Boy, Good morning. don't bite my Hey, game. mate. Hello, bro. Burn out, yeah? Brown battery. Same. Huh? Same po sa mo. I thought Uba is okay now. Obay, burnout. Bye. Hello. Sakay na po si Galing, guys. Masyal. Siya kami ni Galing. Left. Nalingaw. Where are you going, Caleb? Mimi. Si Camille na. Harap ko rin. Camel. Hold ha. Seat belt. Seat belt ya. Kena. Kena. Terus mau kan? Tadi kamu mau kan? Kalar na yan. Seat belt dia mau masih ada ring brake. Kataw na ko. Ah. Hi guys! Ayan, dito kami sa ano guys, sa asan na dapitan? Ketigbian. Katigbian. Wala sa Naligo na plano. Wala sa plano, guys. Wala sa plano guys, nakaligo kami dito. Ni Ate Judalyn. Kasi ano daw, blackout sabi ni Kuya. Naligo na lang daw kami. Oh. Yan si Carl. Si Dennis. Hindi daw siya maligo. Ayan, yung ano dito, venue guys. Yung Dati ka ba Kukoy naligo Water Park. Ayan, ito yung tawag dito. Dili ko na ka. Kani may pure? So may pure. Si Camel Carl ha, si Camel Carl. Yan ay ano sila, Brent, Paul, and Slide. Yan. Ah! Ale! Pasa si Camel Carl. Si Saba! Uy! Yan, may ano din sila dito guys. Oh. Nandoon na sila si Camilo. Oh, may elipad, Mel, oh. May kalabaw. Mel? Ito na po, Mel. Ito na po. Ah, tanata. Yan, naligo na sila si, ano guys, si Camilo. Yan, ako hindi nakaligo kasi wala akong dalang damit. Yan, si Kale ba yun, naligo na. Tsaka si Camil. Si Camilo yung nagbantay. Kaya hindi. Kaya yung ano. Gusto pa niya doon sa ibabaw. Ayan, si Kale. Caleb!
Hala na! Na! Go home na ta! Hala na! Bye-bye! Nag-enjoy si Caleb guys. Ayaw talaga nga pag ano, uuwi kapag maligo na siya ng ano, swimming pool. Kahit anong ligo niya, swimming pool, dagat, gusto pa din niya maligo. Yan, maganda din dito guys. Yan, sila si Josephine nag-enjoy din. Yan, si Camille kumain na ng ice cream. At happy na Camille. Your dress, oh? Alright, I gotta get my girls done. They should be done. Say hello. Hello. They've had enough hours of work. Thanks for the red horse. Yeah. Giuseppe, let's go home na. Girls, you wanna go to McDonald's? If we don't go now, we can't go. We gotta go now or we're gonna be late. Yeah, if you wanna go to McDonald's. Yan, si Josephine guys. Swimming pa. Ha? Huwag silang Michael Bikaw na mauli na. Not yan. Mauli na to kay hapon na. It's time to go home na. Ha? Sama na. Kamay. Yan, doon sila si Camilo sa loob.